Dito sa game na to guys, maglalaro tayo ng Bed Wars. Tapos nakalimutan ko mag-open mic sa record guys. Kaya din narinig mga pinagsasabi namin guys. Sobrang tawa namin sa try until you die ang mga kalaban guys. Tapos di nila kaya guys. Pag-atake nila sa base namin guys, babalik sila ulit sa base nila para tatakbo ulit. Tapos kami naman nakahabol sa kanila. Matatawa kayo sa video na to guys dahil madaming pangyayari na hindi naasahan guys. Tapos panoorin nyo na lang guys. Tapos bigyan ko lang kayo ng background music. Vai sentando de perna aberta, eu quero ver sua calça. Vai sentando de perna aberta, eu quero ver sua vai sentando de perna aberta, 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 vai sentando toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala. Dito guys, pagkakita nila sa akin guys, tumakbos lang dalawa tas nagunahan sila. So guys, ang babae, iniwan ko guys, tas yung kakampi niya na color violet guys, inhabol ko ulit. Dito guys, ako naman ang hinabol ng babae na kalaban namin guys, yung hinabol ko kanina.
Bali daw guys, kami ang panalo sa game guys. Subscribe.